2-1 na atong standing nga, 2-1 in favor of Team Consolacion. Duha ang daog sa Team Consolacion, usa sa Team Cebu City. Best of 5 ni atong duha, bakbakan diri sa Sitio Tikoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu. O servisyo Rigi para 2, 1-0 na itong game 4. Wala po to Rigi. Out mo lang, tira ni Rigi. Side out na, side out. O atong pasalamatan nato ang mga sponsors ning atong dugol bakbakan diri sa Sitio Tikoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Sila si Vice Mayor Orbi Ortiga o si Sir Florentino Ortiga. Mao na itong mga sponsors. O organize ni Engineer Jake Marabilis o under ni sa partner Bola Promotion. Mana rin nakrakay na sakto. Agay good item ang tira ni Salam. Igualis na. Igualis ono na itong game 4. Okay, back to the double game ha. Igualis ono ang atong score, igualis ono. Kini servisyo ko lang po para 2. Game 4 na ta, game 4. 2-1 atong standing, 2-1. In favor of Team Consolacion. Duhay daog sa Consolacion, usa ang Team Cebu City. Best of 5 ang duwa. O kinsay makaunag, tulo ka daog. Mo na mo champion dire. Okay. Win. Ini klaro dia good. Oh, 3-1 na, 3-1. 3-1, 2 point lead sa team Cebu City sa atong game 4. Okay, na servisyo ko lapo. Para 4. Ilaga. Agay, fire in the hole. Spike ni Saddam. Wala give back si Rigi. 4-1, 4-1. 4-1. Okay para 5. Servisyo ko lapo. Nonil, to lapo. Ilaga. Milap 2. Awas. 5. Ono na. 5-1. 4 point lead sa team Cebu City sa atong game 4. Best of 5 ni atong duha. Dugay-dugay gini mo man. Sila si Rigi waiting na kay duha na ilang daog usapan sa team Cebu City. Kung makadaog sila si Rigi ani wala sila na champion kay duha na ilang daog. Kinsay makaunag tulo ka daog ani mao may mo champion. Kay best of 5 ang duha. Nonel. Tukula po wala. Fire in the hole. Wow, magsilbi ang 360 ni Jobert Marcinas. Side out. Okay. Servisyo Anonel. Wait. Igolin niya. O servisyo Nonel. Para 3 ni 2-5 ang itong score. May kanlat na. Kinanlatay na sakto. Out ball. Side out bola sa team Cebu City. Servisyo Jobert para size Nonel. O ana 500 na, dawat 500 sa makabali. Ito ana, gidawat na sa Kulapo. O ana, Mil City na ang nakwarta sa team Cebu City. Mil City, Mil 2 ang nakwarta sa team Consolacion na. Sa mga premyo along the way ha, sa atong duwa. So ek ng Kulapo, ngilngigaw. Size 2 ang atong score, 4 point lead sa team Cebu City sa atong game 4. Okay, na servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas para City. Talk mo di Saddam. Good item. City na 2.
Okay, back to the ball game. Servisyo Jobert Barcinas. Para 8 na. Kadlit ni Kulapo. Kulapo again. Suka mo na. Bumbahan na yun. May nakabangon pa. Sagang pang Nunil. Tuara kanto. Ay, Jobert. Tuara. Pirting bitaya, Jobert. Tukod ni Nunil. Walang katao-tao na. Tao po. Walang katao-tao. City dos. City dos kini para 3 serbisyo Damay Timaus. Roberto Ilaga. Sakto na gilawog stirong. Ay, gilawog stirong ni Sadam. Gilawog ni Nunil. 7-3. Kini para 4. Servisyo Ilaga. Nunil to Jobert. Ay, tuaras tungod. Gilaras ni Kulapo yung timbre. Goodbye na Philippines. Ay go to Bohol. Basta Sadam forever. The game breaker guna si Sadam forever. Servisyo Sadam forever. The game breaker. Para 8. Jobert Bilamba para bangga ng duha. Stangil ngiga. Finishing ang Sadam. Wana. Babayu. 8 na. Abot yung tayo nag-desisyon na game 5 ba ni? Kung magtuto ni. Lawan na. Noy bina. 9-3. Ini para di servisyo Sadam. Nunil. To Jobert. Rak. Ay, lamyan sa Kulapo. Dive na si Reggie. Bumbahan na dito. Wana. Pag-dive ni Reggie, gipikhan na dito. Akabalik si Reggie. Karisko si Damay Timaus. Roberto Ilaga. Jess na. Jess 3. Serve Sadam. Para 11. Jobert. Sudah Damay Timaus lah. Kulapo bagrak. Kotong. Side out. 3-10 ang atong score. 3-10 kini serbisyo para 4. Tokpon diri dapas wanan banggas Kulapo game. Bunalan din diri. Paghibat sa dipinsa wana. Bunalan din diri. Mapakabalik idol Kulapo. Jess 4. Servisyo Reggie para 5. Win 5 Jess. 5 Jess na. Jess 5. Okay para 6 Reggie. Ado Milamba. Saudi Kulapo. Reggie ay inside job kayo. Wala Migo. Cobra na Reggie tao. Size G's. Yan lawan alo. Tugno na alia. Size G's. Ala! Bantay mo! Tuara, gipik ang Reggie. Grabe, bomb is coming. Pusgay ang team Cebu City. 7 G's na. 7 G's, wana ginahinag tipak ni Reggie ang labaw sa team Cebu City. Ay, Reggie again. Jobert, Reggie. Ala! Nunil!
Sada mo. To the rescue. Ay! Kuha na, nagkahibat ng depensa diri sa Team Cebu City. Ato po ni Sadam. Nasaw diri di. La! Ginubaan na isbalay. Pacukan, Tora! La ka na! Regio, piusihan. Kanto nira daw. Hagtik yun. Hagtik diri. Ginanaw din Regio. Sambakan tipik. Handa yun. Tabuha ka. Ukab ang kaspa sa Team Cebu City. 8-10. Kuha na, may trailing away. Ang game 4, may trailing. Duha na laylabaw sa Team Cebu City. Okay na, servisyo Rigi Kaban para 9. Tuara ilaga, tuara. Bagdo sitlo, kamo Rigi oh. Tuara ilaga gipunting lah. Gikuha ni Nunil. Mula po. Ilaga ay wana. La! Lamba ni Sadam. Kasod. Noy bijis na, Noy bijis. La, 1 point lead na lang sa Team Cebu City. Noy bijis. Kini para iguales Jis. Servisyo Rigi. Depensa Team Cebu City. Para iguales. Kula po. Ilagano. Ay, igo pa yung linya. Double block ay itong tiraha. Iguales G's pa. Kwarta pag 200 kaya na igong linya. Iganda may timaos eh. Iguales G's na iguales G's. Adunay bagong announcement ha. Ang makadaog ko no additional 500 ani kinilang game 4 kadaog gani igualis G's kaibigan atong score na ni ron wala bantay mo kini servisyo Rigi para 11 ni makadaog ganing 500 additional bukal na timbring ko po out hiwi 11 na wana para daog na para champion pag yun ang Team Consolacion. Para champion, para daog. Adunay 500 additional. Ang mo champion sa atong pakpakan ni 5,000 ang mo champion. Para champion na ni. Para daog. Sa Giporagay! Rigi kabang. Gibuna lang Jobert. Nagkabalik magdipinsa ang Team Consolacion kusakitan na gipamuyan sa Team Cebu City. Nahabang na. Goodbye na. Philippines champion ang Team Consolacion. 5,000 na ang dawaton sa champion. O napay additional nga 500. 5,500 ang madawat. Kuyawa dua ay. Baplip ang silag daw ay.